Rpirang manderang ada yang daki Maikai foto ni background ko selesai edit katoknya. Nak sumba yang daki edit kana skin semua ode ya video ko yang buat pingirang anak simana sket ken. Mai tak ba app po mai tak edit kana nanga aru mai tak tadi nak nanga mo. Daki mina daur der pingirang acung cellarang cil yang ye jap Gasue barang cil yang mina foto kaca gen semua oban simang jeo kai bana simang background ko de edit kana mana hammo. Daki mina one AI ci tadi nak mana. Daki mer pingirang anak simana daur sket ken. Mai tak edit kana nanga yang dakira na simang ba edit kana changkujagen semua ode ba na simang edit kana skin semua ode ya video ko bonin yang bo anak simana sket kenner pinang nakimna ya video de changum lang na dongja jeman changja wa mangna samo nakimar pinang jeng daude video ko yang na undas khar pirang na simang gatalung ire bagin semua ode channel ko subscribe kai donang na gwal panabe aruba video ko namna ken semua ode like kai donang na gwal panabe mo nakimar pinang daude jeng video na jojol reang na mo Rpingrang daudan chung phone screen nun yang na nakimna rpingrang na simang je mangan changkuja video ko skip kagijen yang bo je mangan changachum na simang skip kai re ai bommo nakimna matamrang de changi nok changgobarang na simang skip kai re ai bommo nakimna dauder rpingrang badia omeke edit kanak tana chung joljol yang nammo rpingrang na simang yan ke edit kanas ke chum odina simang Hypic app ko install kanak tanang genne ya Hypic app ko na simang Play Store ode manjowa Play Store search kagen semua ode mai bata kena kata genne nakimna na simang manang ode install kaibo Play Store ni komo nakimna manjagin semua ode na simang Hypic how to download Hypic app nemna na simang YouTube po search kaibo unon na simang na video bangin na kata gen wanon ni ko ni mena na simang install kanak ta manai genne nakimna rpingrang na simang angni skia ni ko nangi achum ode ba skiat na nangen chum ode na simang angni Telegram channel ko join kabo description no link mangen dibanga video ode skiat na share pingrang na simang angni skiat ta ni ko nangen chum ode mai ke download khana na skia ni ko nangen chum ode na simang Telegram mo join kaimna comment kai don babo Telegram mo comment kanak ta man ne rpingrang nakimna angana simna sket nakta mana gen mo nakember pirang daude mai ke edit kanak tana chungyang khana mo daude ya Hypic app ko open kagen daude open khat na simana jane ke nakhat ken pirang dakimna na simaya no thangkhananga nimna sobrang dagan tagen mo thangkhanang jar pirang na simaya no x tak po khon kiya daude ko shudu katai bo shudu katon daude continue na khatya cancel ta katagen nakemung daude na simang yano nikia bamo yano nangni photo rang hon ken daude rpingrang na simang yano AI expand goba khon na simang sudekat pone daude sudekat nangni gallery ni photo rang na khat bagen na badia photo ko thari na tamminga wa ko na simang select abomo dawanga photo ge sa ko select agen mo nakimna badia nambat ken wa ko chung select kanamo Rpingrang daude anga ya foto ko select kachok nakimna daude yan angni foto ko chamoa nakimna ya ko select kaimna daude rpingrang na simayano generate takuna bene nakimung select kaimna na simayano x takban kia daude ko na simang shudu kachingbo shudu katon daude na simana yan ke nakhat bagen na simana yarango ungen chimo ode na simang yano adjust ko na simang shudu kachingbo ne adjust ko shudu katon na simang na yano crop nakhat bagen daude na simang crop kaching na gata nangen mo daude rpingrang anchung ya background ko sa change kana mia bamo ya background ko anchung crop kana ta nangen mo daude yan ke na simang crop kate bo na bade de betra na mia wa ko na simang crop kate bo mo yan ke nakimna yan photo rongthal jamor pirang na simang rongthale ka bo rongthale ka imna na simang thari bo mo unon nambate mangen mo nakimna jebong bo ana simna thari me sokota gen mo daude rpingrang na simang crop ka ahang ode na simang yano tikmak nakia bamo ya tikmak ko na simang shuduk na bene tikmak ko shuduk na be nakimna na simang yano AI expand gobok nakia bamo ko sako free nakia nakim na simang ya ko sa shuduk at pone daude shuduk at chok rpingrang nakim na simang ya ko adjust kanak ta mangen ya nake nakim na simang ya ko jakchi ba ya nake adjust kanak ta mangen mo ya nake na simang ba dia tak dona ta me na simang adjust kai bamo daude ya bet donat ken ya nake mo nakim na daude rpingrang anchung yano prompt ko senakta nangen mo namai takaba background ko nangian simang yano senakta mangen mo andakem na mountain ode mountain mai raken badia background ko mai takaba ko background nakta mia wa ko na simang siatai bomo andakem na nangni namna ka ko nakta mangen mountain andakem na yano komot bo komot nimna waterfall rang ko na nangen chum ode waterfall rang ko andakem na sky blue sky takat namo blue sky yan dikirang mo nakimna na je kon namna ka won siai boner pirang nakimna yano example na sanga sia tainjok nakimna dauder pirang anchung ya ko allow nakatya bamo allow ko na sima shudu katna katanangen
Daude alako shudegaton daude unga hamo daude nasimang generate nakia mo kamao generate ko nasimang shudegatai bu hamo daude shudegatinga daude ano expanding uya nasimang yako singbo 100 kapako singna tanangen mo daudan chung result ko nina metake matna sle mangen ma namme manjoma chung nina mor pirang daudian gapna me har pirang anchung nyai nokmo metake matna daude yan samthang thangchen waterfall mansrang jok nakimna daude yano nasimangna gigitam dake option ongen nasimang badia ko namnaka wako nasimang choose kana gita mangen mo daude gni gibako select katinina daude badia nambata wako nasimang raboner perang daude yan nambat kenma nasimang jekoba choose kabomo badia nambat ken wako nasimang raibo hammo nakimna yakon namin kia thangde nakimna badia ko nasimang namin ka ko raibo mo daude yandike takachem yandike ungjokmo nake menda order pina na simang je ko namnaka yagi igtamoni ko choose kaimna na simang apply kana tanangin ya khamao apply dongamo daude apply katgen daude apply katon yandike na simana na khatpa thaigen daude yano na simang tik mark ko shude kataibo bana simang maikoba thari tapna nangen chmode yarango thari tapna kta mangenmo nake menda daude tik mark kataigno tik mark katon daude na simang na khosako export na khatba gen na simang export kai ra na kta mangenmo na simang yako nangni gallery na save kai ra na kta mangenmo daude export kagen daude yan unga har pirang save unga hamo nakima na simana gallery ni ko misokatken daude gallery chinapanggen daude yan unga har pirang yan gallery ni mo nakimna daude yan dege selfrete na simang background ko edit kana kta mangen mo bana simang ya waterfall rang ko nangjagen chim ore na simang dingtang na khabarang ko nanggen chim ore na simang je ko ba na simang same na thari na kta mangen ner pirang na simang ni ska kta mo nakimur pirang a chanche na simang daude masir kaigen nakimna na simang ya app ko install kana changjagen chim ode da shoagan gaman kata takai bone nakimna ya channel pena dalni video de na simang namneken chim ode like khai dona na gwal panabe aroba ketalung eri bagen chim ode na simang channel ko subscribe khai dona bo mukhang chian de kes keni video rang ko mansona gata sken chim ode mo nakimna chakchiken isoni na sakantikon mutela re bank pa video on yang skana mo